नेवलाक माल देख मजा लागले रे बाजार में देखले कि खूबसूरत देखाले आज मुई तो ओके पर्पस मारबे कर दे ठीक माल लगे ओके ना पटाबी जा बकरी जा तू ये तो की हो ए चिरा 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 এখন মুই যাব শুকলু দাকে বাতাবো শুকলু মালটাকে পটাই খুঁজে ঠেকি দাকে বাতাবো ওই মালটাকে পটাই খুঁজে ঠেকি আমার মালি লাগলে নি গদিন তুই বল ও পুরি ডাকে তুই দেখু টাই নি জম বলতি রে তো ঠেপি পুচ পুচ এই দেবি তো টোটালি তো ভালো এত বেশি মালটা গায়া মালটা মজা আয়া তুই কোন চেহারাটা ঠিক আছে মজা বলতে তুই একবার বল দে তুই নাই এতি তো নাই পাবে তো এই তাকে মার তো বল দে কি করবে তো ওটি কোকাই ले आ बुढ़ी रे हां बुढ़ी का बुढ़िया सुंदरी हां तालक सुंदरी मॉडल है उटा खातिर आंदे लगोर गिला लगे काजी आ गेली